সাইপ্রাসে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী, সরাসরি নজর রাখবো সেদিকে। कॉरिडोर से क्षेत्र में शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। राष्ट्रपति जी, मैं आपको भारत यात्रा के लिए सादर निमंत्रित करता हूं। आशा करता हूं जल्द ही भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिलेगा। एक बार फिर इस विशिष्ट आतिथ्य और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। সাইপ্রাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং সেখানে বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয় প্রধানমন্ত্রীকে। বিদেশের মাটিতে সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী। আপনারা জানেন যে 3 দেশীয় সফরের প্রথম পর্যায়ে সাইপ্রাসে পৌঁছে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী এবং এরপরে যোগ দেবেন G7 বৈঠকে।